الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. सूरह फातिहा एक बार, सूरह इखलास 3 बार, अव्वल आखिर एक बार ज़रूर पाक पढ़ें। रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हे पाक परवरदिगार, जितना भी कलाम पाक पढ़ा गया है, खाना बनाया गया, ख़त्म कुरान पाक भी इसमें एक शामिल है। दीगर वज़ाइफ लताइफ साथियों ने जो भेजे हैं वो का पढ़ना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा ले। ये तोहफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा, तमाम अंबिया मुरसलीन को अता फरमा, अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को अता फरमा, तमाम औलिया कामिलीन रसूल ख़ानदान कातिबीन शुहदाओं को अता फरमा। हम जितने हाज़रीन हैं सबके वालिदैन बहन भाई जो क़रीब दोस्त अहबाब तमाम अहले ईमान मुसलमान मर्द ख़वातीन जिन्हों इनको इसका अजर सवाब अता फरमा। पाक परवरदिगार हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा। पाक परवरदिगार इस खाने में खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह इसे शिफा बना, अल्लाह इसमें वुसअत पैदा फरमा, अल्लाह बरकतें अता फरमा।
اے پاک پروردگار اپنے خزانوں سے سب کو حلال روزی عطا فرما، عزت والی روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔